kita mesti mendidik umat kita, khususnya anak-anak muda, ya, untuk bangkit, bukan kerana dibom saja, tapi kerana prinsip. Ya, di dalam Al-Quran untuk kita bangkit dan berdiri melawan kelompok-kelompok yang zalim. Ya, jadi jelas apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi khususnya itu merupakan satu pengkhianatan terhadap sahabat-sahabat saudara Islam, ataupun serantau. Walaupun kalau agama lain pun di Palestin kalau ada pun agama Kristian dan sebagainya, perlu dan wajib untuk kita pertahankan. Kalau dia ditindas dan dizalimi, apatah lagi saudara Islam seagama kita. Jadi ini prinsip kita sebab kita terus pertahankan. Ada yang kata pula, ya, Arab bagi banyak duit kepada Palestin. Ya, Arab Saudi dengan negara Arab bagi banyak duit. Jadi you bising buat apa? Jangan nak bagi, jangan nak tolong. Saya nak tanya berapa banyak? Berapa banyak duit yang dah bagi? 100 juta? 200 juta? 300 juta? Kalau bagi lah bu, adalah bagi. Banyak itu. Itu banyak. Bagi negara Arab itu banyak. Saya nak bagi tahu. Ini kejap lagi saya akan tunjuk klip video yang terbaru. Kita boleh ada puluh ratus klip video tentang kemewahan dan kebobrokan, kejijikan, pegangan kelompok-kelompok pemimpin Arab seperti Muhammad bin Salman, ya, putera Saudi ini. Ya, tapi yang saya tampilkan hari ini ialah yang terbaru 3 bulan lepas. Ya. Dia beli apa itu lukisan. Ya. Kalau kenyataan video itu salah, saya minta Salman, putera Salman untuk Salman. Video itu yang ada otoriti, ya, diterbitkan. Mengapa tak sama? Dia beli satu lukisan, harganya aja 400 juta Amerika Serikat. 400 juta Amerika. Sekarang ni hampir 2 bilion. Bukan 2 miliar, 2 bilion, 2.000 juta satu lukisan. Sekarang kamu nak cerita kat saya, Arab ni, Saudi ni dah bagi puluh ratus juta kepada Palestin. Ya, kamu tak tahu, kamu tak bandingkan dengan lukisan yang dia beli taburkan macam tu saja, 2 bilion untuk satu lukisan. Berapa nilai nyawa saudara-saudara Palestin bagi mereka? Nilai apa yang ada pada mereka? Ini yang patut kita lihat sebagai sebuah bangsa yang punya darjat dan maruah dan punya prinsip. Jangan orang bagi sikit, terima, itu orang yang buruk punya. Dapat pisang satu, selesai. Itu bukan orang yang banyak, bukan orang yang manusia. Kita memang ada kalangan kelompok-kelompok itu, ya, sapu 50 bilion, sapu 1 MDB, oh tak apa, ya, dia bagi, dia sapu tak apa, sebab kita pun dapat, itu ada jenis macam tu. Kita tak mau, dan saya tak mau, dan kita dalam gerak kita tak mau sebahagian daripada kelompok itu, kerana itu kelompok monyet, kelompok buruk, bukan manusia yang tak ada prinsip. Dan kita punya prinsip, dan kita mau didik dan angkat maruah bangsa kita yang punya prinsip. Dan sebab itu saya sebutkan, ya. Ada pula yang kata saya ni anti raja. Ya, sebab dia bantai raja. Kerajaan Saudi itu kingdom, dia bukan masa dia raja. Ya, siapa pun yang dipilih dalam kedudukan Saudi, ya, punya kedudukan yang diangkat oleh Allah SWT untuk menjaga dua kota suci Islam. Diberikan anugerah minyak yang besar, diberikan kedudukan untuk mendapat hasil mahsul yang besar. Kerana minyak saja daripada orang yang pergi datang haji, datang umrah, itu je dah bilion. Posisi itu sepatutnya menjadikan mereka punya kekuatan untuk mempertahankan sahabat saudara-saudara jiran mereka yang ditindas. Ini bukan soal mereka sebuah keluarga dinasti raja. Saya bukan anti raja, saya lahir di Kelang, bandar di Raja. Keluarga saya banyak yang pernah bekerja dan dekat dengan raja, arwah nenda saya pun menyusukan banyak anak-anak raja di Kelang suatu ketika dulu. Jadi saya tidak ada soal. Yang kita anti ialah sikap bobrok. Yang kita anti, ya, membiarkan penindasan berlaku. Yang kita anti sikap boros dan membazir. Ya, kalau ada di kalangan raja-raja di Malaysia yang punya perangai macam tu dan memberi kesan kepada kepentingan umat, kita akan bangkit dan teguh. Setakat ini belum sampai ke tahap, ada lah negara-negara kita gambar-gambar sikit, ada. Tetapi bagi kita, dari keutamaan dan prioriti kita dalam kes Saudi, yang kerana dia bukan sekadar bermewah, saudara, sikapnya yang tak betul, ya, tetapi
menjejaskan, ya, memberi kesan kepada kepentingan, kepada nyawa, kepada survival umat. Orang mati sudah, ya, anak kecil mati, bayi mati di Palestin itu, kerana anak-anak raja, pemimpin Arab, ya, yang mau belanja joli besar, mau menjadikan Amerika Syarikat safe haven, ya, letakkan berbilion-bilion triliun dolar di Amerika Syarikat, tidak mau terjejas kepentingan mereka biarkan anak-anak yang tidak berdosa di Palestin dan di Gaza ini mati. Bukan tahun ini, sudah banyak tahun. Sebab itu kita pakai, karena dia menjejaskan survival, kepentingan, nyawa. Jadi Malaysia belum sampai tak ada. Kalau ada, memang kita akan bangkit. Sebab itu, dan kita juga ingin nyatakan, sebab gerak ini kita lahir, kita tertegak dengan prinsip dan keyakinan untuk kita melakukan perubahan Islam. Bukan sekadar itu, tetapi in uridu illa Islam mastata'tum ini yang kita tekankan. Sebab ini yang tak ada, kita tak serius, kita tak bersungguh-sungguh untuk melawan. Kita pilih bulu. Ada kalangan kawan kita biarkan. Ada ya kalangan yang berdamik ada sebagai kelompok reformasi. Sebab itu kita tak mahu itu semua. Sebab kita nampak depan mata kepala kita, kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita sambil lewa berjuang, lawan kuat reformasi, dapat kuasa, tidur, kita tengok sendiri, ya, kita tumbang dan jatuh dan hancur. Ya, dan sekarang kita tengok sendiri, rakyat melarang. Memanglah PN yang salah, memanglah Muhyiddin yang salah, tetapi bagi saya masalah juga kawan, ya, dalam kelompok reform yang diberi kuasa yang legal, ya, dan memberi ruang kepada musuh-musuh reformasi untuk menghancur dan merosakkan kerajaan. Sebab itu gerak tertegak di atas prinsip, bukan saja untuk melakukan reform, tetapi untuk melakukan reform Islam, perubahan itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini yang saya ingin tegaskan. Saya rasa saya berhenti dulu di sini. Saya ada beberapa kali lagi saya sambung tentang COVID, sebab saya dapat respon juga tentang COVID sebagainya. Tapi saya nak berhenti sekejap. Saya nak bagi ruang setakat 45 minit pada saudara semua untuk melihat klip video, ya, tentang pembobrokan yang berlaku di kalangan pimpinan pemerintah Arab Saudi. How Mohammed bin Salman spends his $2 trillion fortune. If you thought you had met a spendthrift, shelve that idea for a minute. Meet Mohammed bin Salman, the 35-year-old crown prince of Saudi Arabia, who is at the center of human rights issues and drops hundreds of millions of his family fortune on yachts, mansions, and artwork. In this video, we take a look at how Mohammed bin Salman spends his $2 trillion fortune. Notice MBS, the crown prince, is the driving force behind Saudi Arabia's attempts to modernize and is seen as the true power in the kingdom. The 35-year-old is the public face of the House of Saud, with the collective wealth of its members estimated to be well over $2 trillion. It is an astounding figure, nearly 16 times higher than the British royals. Their riches stem from the vast oil reserves uncovered in Saudi Arabia more than 75 years ago, during the reign of King Abdul Aziz ibn Saud. While the family normally likes to keep their fortune private, Prince Salman is believed to live a life of almost inconceivable luxury thanks to his wealth. He is known for his lavish spending, luxury properties, and is even rumored to be the owner of the world's most expensive painting. And he was thought to have been part of the failed big money deal to buy Newcastle United after missing out on Manchester United, both English Premier League teams. In 2015, the world was left stunned when an unnamed buyer splashed over $300 million on an incredible chateau in France, just west of Paris. When the Chateau Louis XIV sold for that unbelievable amount, Fortune magazine called it the world's most expensive home, and Town & Country swooned over its gold-leafed fountain, marble statues, and hedged labyrinth set in a 57-acre landscaped park. But for all the lavish details, one fact was missing. It later turned out that the paper trail leads to Crown Prince Mohammed bin Salman, heir to the Saudi throne and the driving force behind a series of bold policies transforming Saudi Arabia and shaking up the Middle East. The story of Chateau Louis XIV, as pieced together through interviews and documents, unfolds like a financial whodunit, featuring a lawyer in the Grand Duchy of Luxembourg and a fixer for the very rich from the Mediterranean nation of Malta. Even Kim Kardashian made a cameo at the chateau, reportedly considering it for her wedding to Kanye West.
The ownership of the chateau in Louveciennes, France, near Versailles, is carefully shrouded by shell companies in France and Luxembourg. Those companies are owned by Aid Investment Company, a Saudi firm managed by the head of Crown Prince Mohammed's personal foundation. Advisors to members of the royal family say the chateau ultimately belongs to the Crown Prince, along with more standard flourishes for top-of-the-line properties like wine cellar and movie theater. The rotunda features an exquisite fresco on the ceiling, while the moat includes a transparent underwater chamber with a sturgeon and koi swimming overhead. A statue of Louis XIV made of Carrara marble stands watch over the grounds. The property boasts 10 bedrooms, an indoor and outdoor pool, a library, and an aquarium. The aquarium doubles as a meditation room and features a transparent underwater chamber, something that wouldn't look out of place in a James Bond film. And alongside this property, the prince is also beloved to own the Le Roubaix estate, a 620-acre lot of land an hour's drive from Paris. The Crown Prince has become a controversial global political figure, particularly in the fall of 2018, when he faced a global outcry over the death of journalist Jamal Khashoggi, who the CIA later concluded was assassinated on the prince's orders. That side, Salman has proved to be the creme de la creme of luxury spending. The royal reportedly handed over nearly $500 million to Russian vodka tycoon Yuri Shefler for his super yacht in 2015. The Serene is one of the largest boats in the world, with an overall length of 439 feet and a beam that is 60 feet wide, featuring a saltwater swimming pool, a supersized hot tub, a sauna in front of the sea, and a fully operational helipad. Serene became known in the yachting world as one of the most inspiring super yachts ever completed. At the time of her delivery, Serene was the 9th largest yacht in the world, barely topping the Emir of Qatar's 133-meter Al Naqab, and outdone by David Gevin's 138-meter Lursen Rising Sun. For the state-controlled Italian shipyard, Fincantieri, Serene was, however, the first yacht the company ever built, having primarily focused on commercial ships before. Currently, the 15th largest yacht, Serene turns heads anywhere she goes, not only due to her giant light size, but also her exterior lines drawn by Espinolino and series of innovations in the interior. Stretching over a beam of 18.5 meters, Serene is 6 decks tall and boasts a myriad of amenities that few five-star hotels have. One of her most noticeable features from her outside is her super-sized bathtub located aft of the sun deck. One of the 7 pools on board Serene, the jacuzzi on the top deck, is surrounded by a lounging pad for sunbathing. Forward of the hot tub is a fully stoked wet bar underneath the yacht's observational deck that features an additional set of sun loungers. Continuing with his splurge, the prince reportedly bought the most expensive painting ever. News that Saudi Arabia's Crown Prince bought the $450 million Leonardo da Vinci painting came as a shock to the Western world. But to those who have followed him, it was just one in a series of his jaw-dropping purchases. Prince Mohammed was the Ya. Jadi saudara sekalian, saudara lihat, ya, itulah rupanya ya, sosok yang hari ini mewarisi dan diamanahkan untuk menjaga 2 konstitusi Mekah dan Madinah. Borot, bazir, kerja-kerja kemewahan, ya, itu luar biasa. Bandingkan Madinah zaman Rasulullah SAW, ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, dan bandingkan dengan apa yang dilakukan. Dan yang lebih penting, saudara, ya, apa yang dia lakukan itu, kesemuanya itu menyebabkan kedudukan Saudi itu, kedudukan Arab itu melemah dan memberi kesan kepada perjuangan